Hello viewers, I am Amar Kumar Behera, ex-instructor, Nicholson Forest Training School, Chokwa. Aji, I am hunting, the most important word hunting. Our discussion kariba. As per Wildlife Protection Act 1972, the particular word hunting is the most important. से बाबदरे हम डिटेल कथा हवा कारण वाइल्डलाइफ एक्ट रो प्रत्येक केस रे हंटिंग सेक्शन लगे केस करा हंटिंग रो मीनिंग कोन एज पर दिस एक्ट से बाबदरे डिटेल कथा हवा with the grammatical variations and cognate expression includes A, B, C, तीनटा देछि चित्रे ए रे कहला killing or poisoning of any wild animal or captive animal and every attempt to do so. ऐसे कहला killing or poisoning to every wild animal or captive animal and every attempt to do so. यदि कौन सी वाइल्ड एनिमल को विष देख मार दिया जाए बा किलिंग करा दिबो किलिंग बाय एनी मींस बाड़ी हो अस्त्र द्वारा हो बा बंदूक द्वारा हो जहा खंडा द्वारा हो इतेटा द्वारा हो वर्षा द्वारा हो ध्वनि तुरे द्वारा हो एनीथिंग्स जदि किलिंग करा दिबो तेणु एठी से कहूची पॉइजनिंग रे जदि किलिंग हबो पॉइजनिंग रे किलिंग हबो बायनी मींस रे किलिंग हबो सेटा हंटिंग किंतु जे किलिंग हला पर जोटा हंटिंग हो सेटा भी नुहे ता सहित से कहूची जे एवरी अटेम्प्ट टू डू सो दैट मींस यदि फॉर एग्जांपल जंगल रास्ता भितरे बा जंगल भितरे जने धान रे विष गोळे किरी थोई जायछि बा गहम रे विष थोड़ी गोळे किरी के बाटरे थोई देछि बन कुकुडा आसीबो खाइ दिबो मरि की पडिबो ताले सेटा भी हंटिंग हैला कोनटा हंटिंग विष दिया गहम बा धान रखिबा दैट इज हंटिंग जे बण कुकुडा खाइ दबो बा मयूर खाइ दबो मरजिबो दैट इज नॉट हंटिंग जो थोइबा पर्पस होची एनी वाइल्ड एनिमल को मारिबा जेहेतु वाइल्ड एनिमल को मारिबा पय रखिला एवरी अटेम्प्ट नेला दैट अटेम्प्ट इज कॉल्ड हंटिंग तेनो हंटिंग जे किलिंग कर देला बा पॉइजनिंग करी मारी देला not only that is hunting but attempt अर्थात रास्ता रे जो थोइला विषाक्त धान बा गहम बा एनीथिंग ओटा को एनवाइल्ड एनिमल खाइबो एवं मरिबो तबे एटा अटेम्प्ट नला खाइले मरिबो नेइते तबर घर को जीवो दैट इज हंटिंग इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट असला capturing, coercing, snaring, trapping, driving, or baiting any wild or captive animal, and every attempt to do so. Let's say pahla capturing, coercing, snaring, trapping, driving, or baiting. प्रथम असला capturing. That means वाइल्ड एनिमल को हम गोटे धरिले बा ताकू जाल धरिले बांधी के रखले कैप्चर कर रखले सेटा हला हंटिंग मोर बाधिया तो पछा कथा ता बांधी के रखिला माने दैट इज आल्सो हंटिंग नेक्स्ट से कहला कोercing कोन गोटे वाइल्ड एनिमल अछि ताकू मारिया पे हम पछर गुडेले ताकू दौड़े गुडेले that is coercing. Next kala snaring. Snaring kono फास बसेबा ट्रैपिंग हला
ଜନ୍ତା ବସେଇବା। ତେଣୁ ଫାସ ବସେଇବା ଜନ୍ତା ବସେଇବା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଫାସ ହେଲା କଣ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫାସ ବସେଇଲେ ତା ଗୋଡ ଲାଗିଗଲା ବା ବେକ ଲାଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ହେଲା ମାନେ ତା ଭିତରେ ମାଂସ ଖାଇଲା, ତା ବାଟ ମୁହଁଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଜନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ନେୟାରିଂ ଟ୍ରାପିଂ ସ୍ନେୟାରିଂ ହେଲା ଟ୍ରାପିଂ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଗୋଡେଇବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବେଟିଂ। any wild or captive animal and every attempt to do so। ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ଯେ ସେଟା ଅଫେନ୍ସ ହବ ସେ କଥା ନାହିଁ, ତ ଗୋଡେଇଲେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ that is also offense hunting। ଏ ଯୋଉ କହିଲା ବେଟିଂ କଣ? ଏନି ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ କୁ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ସନ ଦେଖେଇବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଇରିଟେଟ ହବ ବା ରାଗିବ ବା ଏନି ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ସନ ଦେଖେଇବ, that will be treated as betting। For example, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାପ ଯାଉଛି, ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ସାପ ସେ ତ ଯାଉଛି ତ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋଟା ଉଠେଇଦେଲେ, that is betting। କାରଣ ସାପକୁ ଆମେ ଅଟକେଇଲେ ତା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, that means ତା will against ରେ ଆମେ ତାର ଆକ୍ସନ ନେଲେ, ଯେହେତୁ ଆକ୍ସନ ନେଲେ that is betting। ସେଇଥିପାଇଁ ମଝିରେ ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଲା, PCCF କହିଛନ୍ତି, PCF ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ସାପ ସହିତ ବା ଏନି ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠା ହବ, that will be treated as hunting and ସେଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହବ। ହଣ୍ଟିଂ ବୋଲି ବାହାର ନଥିଲା, ଆରେଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ହଣ୍ଟିଂ ଯୋଉ ବେଟିଂ that's most important। ଏନି ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ ରିଆକ୍ସନ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ କରିବା ତା ପ୍ରତି ତାର ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ସନ, that is betting which is most important। For example, ରାସ୍ତା ଉପରେ ସାପଟା ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଧରିଲେ ଖେଳେଇଲେ କଣ ଆମର ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଖେଳେଇଲେ, but the snake is wild animal। ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆମେ ଧରିଲେ ଏବଂ ଆମର ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଖେଳେଇଲେ ବା ତାକୁ ରଖିକି ତାର ଆକ୍ସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଧରିଲେ, that is betting। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲକୁ ଆମେ ଧରିକି ବେଟିଂ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଏ କରୁଛି, that will be treated as hunting because that is the definition of hunting। The meaning of hunting as per this act, ଏ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମିନିଂ। ଯେ ହଣ୍ଟିଂ ମାନେ କିଲିଂ ଖାଲି ମାରିଦେଲେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ ସେଟା ନୁହେଁ, every attempt to do so। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଖାଲି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଲେ ତାକୁ ବାଡେଇ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ମାରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କଲେ, that is hunting। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛି ବେଟିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ୱିଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ତାକୁ ଚିଡେଇବା, ତାକୁ ବିରକ୍ତି କରିବା, ତାର ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ସନ ଶୋ କରିବା, that is also betting। ଏ ସିଚୁଏସନ ରେ ଆମେ ବେଟିଂ ଯଦି କଲେ ତେବେ that will be treated as hunting ଏବଂ attempt to do so, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଧରିଦେଲେ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ବେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ that will be treated as hunting। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା capturing, coercing, snaring, trapping, driving or betting any wild or captive animal and every attempt to do so। This is most important। କାରଣ ହଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ଦେଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରି ବା ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ମିନିଂ ଦେଇ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ଦେଖେଇଲା,
ସେଇଟା ହଣ୍ଟିଂ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ସେ କହିଲା injuring or destroying or taking any part of the body of any such animal, or in the case of wild birds or reptiles, damaging the eggs of such birds or reptiles, or disturbing the eggs or nest of such birds or reptiles. It is called injuring or destroying or taking part of the body of any such animal. What is injuring? For example, ए रास्ता ऊपर ढमणा साप जाऊला आम ढमणा साप तो आम कामुड़नी सी तो बाटे दे पड़ता आम बाड़े देले इंजोर कले बाड़े देला मारी दे ना बाड़े देला खंडिया इंजोर होगा जेहेतु इंजोर कले आम दैट विल बी ट्रीटेड एज हंटिंग से पड़े जाऊ से पड़े गले भी जेहेतु आम ट्रीटेड माने हंटिंग से कला बा इंजोर कला सेटा ना हंटिंग। नेक्स्ट कहला डिस्ट्रॉइंग अर्थात एनी वाइल्ड एनिमल को यदि के मार दे डिस्ट्रॉय करे छडी चाहबो एनी वाइल्ड एनिमल माने हम भावंती बड़ बड़ जंतु गुडा खाली वाइल्ड एनिमल नो वाइल्ड एनिमल मींस शेड्यूल एनिमल शेड्यूल 1 and 2 एमिति अछि जोंटा छोट छोट पोक जोंटा अछि सेटा मध्य वाइल्ड एनिमल यदि शेड्यूल एनिमल अछि एटा वाइल्ड एनिमल। फॉर एग्जांपल जो भौर गुडा आगु थिला ब्लू रंग भौर से भौर को आमे धरिकरी छुआ माने गैस भीतर रखंती ताको रखले से गोटे साउंड करे हम भल लागे हमको धर रखन यदि ताको हम समित रखले एटा कैप्चरिंग हिकला ये तो कैप्चरिंग हला तबे सेटा हंटिंग हो किंतु जो भौर को हमें गैस भीतर पूरे रखले that must be wild animal that means scheduled animal तार लोकल ना कोन तार जूलॉजिकल नाम कोन को शेड्यूल ले अछि केते नंबर सीरियल अछि ए सब डिटेल हम जदि जानि छंती बा लिखि पारंती तबे that भौर will be treated as scheduled animal or wild animal ताको हमें यदि बाड़ी मार देले that is also destroying of wild animal तो किलिंग है ना मरी गला माने किलिंग है गला यदि हम ताको ता गोडटा छिंडे देले हम सब डिस्ट्रॉय कर देले जेतु डिस्ट्रॉय करले तबे एक्शन होबो हंटिंग you know most important hunting। next से कहला or taking any part of the body of any such wild animal अर्थात wild animal जे कौन सी बॉडी पार्ट हम पाकर यदि हम रखिबा that will be also treated as hunting कारण ABC रे जहा अछि जहा से कहूची सीता हंटिंग बोली धरा दिबो तेणु यदि हंटिंग पाई धरा दिबो तेबे से गोटा काम का अवॉइड करिया पड़े तेणु ये से कहला टेकिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनी सच वाइल्ड एनिमल फॉर एग्जांपल आगरो बहुत जंगल थिला लोक माने हरिण संपर मारी सब खाउथिले तेते बळे केस भाषा ते हरा दरा हो नथिला मांस ना खाई देले ता सिंग फिंग सब रही थाए घर जदि पुराना सिंह रही एवं आम सरकार को जड़े ना आम पाखे सिंह अच्छी बहुत पुराना तेबे यदि आम घर बेड होता समय से गुड़िक बाहर कागज पत्र किसी नबे that will be treated as hunting कहना taking any part of the body of any such animal जोटा scheduled animal तो scheduled animal जे कौन सी पार्ट्स यदि हम पागल बाहरिला that will be treated as hunting
ତେଣୁ ଯଦି ହଣ୍ଟିଂ ହେଲା ହଣ୍ଟିଂ ରେ ପେନାଲ୍ଟି ଅଲଗା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କେୟାରଫୁଲି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନେକ୍ସଟ ସେ କହିଲା in the case of wild birds or reptiles damaging the eggs of such birds or reptiles for example କୁମ୍ଭୀର ସେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ ତା ଭାଗ ସହଜରେ ତ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ବି କିଏ ଗଲା ତାକୁ ବାଡେଇଲେ ସିଆଡକୁ ବାଡେଇକି ନେଇଗଲେ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଧରି ଆସିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବା ତା ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଖୋଳା ଖୋଳି ବି ଗଲେ ତେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହବ ଅଫେନ୍ସ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବାର୍ଡସ୍ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡା ଅଣ୍ଡା କୋଉଠି ଦବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦିବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ସେ କଣ ଘର କୁକୁଡା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଣ୍ଡା ଦବନି ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଣ୍ଡା ଦବ ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡା ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇ ଆସିଲେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲା କିଏ ଯେ ଆମେ ଦୌଡୁଥିବା ସମୟରେ ବା ଆମେ ଆଣି ଆସିବା ସମୟରେ ତେବେ ସେଇଟା ହେଲା ହଣ୍ଟିଂ କାରଣ ତାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଣି ଆସିଲେ ଡ୍ୟାମେଜ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ or for example ଏଠି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା or disturbing the eggs or nest of such birds or reptiles disturbing the eggs ଗୋଟେ ଚଢେଇ ବସାରେ ଚଢେଇ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଆମେ ଅଣ୍ଡାଟା ଉଠେଇ ଆଣି ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ଖାଲି ଉଠେଇଲେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ସେଇଠି ରଖିଦବା ଆଣିବା ବି ନାହିଁ ତାପରେ ମାଟି ଦେଇ ପୁଣି ଚଢେଇ ଦବା ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିଦେଲା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଲେ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବ କିଏ ଯୋଉ 2 ଜଣିଆ ଲୋକ ଥିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଉଠେଇଛ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଉଠଉଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହେଲେ ଏକୁ ଜଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲ ନଟ୍ ଡ୍ୟାମେଜ ଅର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଟଚ୍ କରିବ ଉଠେଇଦବ ରଖିଦବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ଇଟ୍ସ ପୋଜିସନ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଦି ଏଗ୍ସ ସେଟା ମଧ୍ୟ ହଣ୍ଟିଂ ହବ ଅର ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ଚଢେଇ ବସାଟା ଅଛି ଗଛ ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେ କେସରେ ମଧ୍ୟ ହଣ୍ଟିଂ ହବ ତାହେଲେ କେମିତି ହଣ୍ଟିଂ ହବ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢେଇ ବସା କରିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲେ that will be treated as haunting ଏବଂ କରିଦେଲା ମାନେ କଣ ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଠିକି ନେଇଗଲେ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତମେ କେସ୍ ହବନି ଯଦି କିଏ ଦେଖିଦେଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ନେଇକି ସେଠି ରଖିଲା ତାହେଲେ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା ନେକ୍ସଟ ତେବେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ହବ କିନ୍ତୁ କେସ୍ ହବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଚଢେଇର ବସାକୁ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା ବା ଏଗଟାକୁ ଉଠେଇକି ଥୋଇଲା ସେ ସମୟରେ ଏ ଯୋଉ ବସା କୋଉ ଚଢେଇର ବସା ସେ ଚଢେଇର ଲୋକାଲ ନେମ କଣ ଜୁଲୋଜିକାଲ ନେମ କଣ ଏବଂ କୋଉ ସିଡ୍ୟୁଲ କେତେ ନମ୍ବର ସିରିଆଲରେ ଅଛି ଯଦି ଜଣା ପଡିବ ତେବେ ଯାଇକି କେସ୍ ହବ ଅଦରୱାଇଜ କେସ୍ ହବନି କାହିଁ କେସ୍ ହବନି ଯଦି ସିଡ୍ୟୁଲ ଆନିମଲକୁ ଯଦି କିଏ ହଣ୍ଟିଂ କରିବ ତେବେ ପେନାଲ୍ଟି ହବ ଯଦି ସିଡ୍ୟୁଲ ଆନିମଲକୁ ହଣ୍ଟିଂ କରିବ ବା ହେଇନଥିବ ହଣ୍ଟିଂ କେମିତି ହବ ହବନି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଘୋଡା or otter, camel, those are not wild animals. Those are pet animals. For example, ଘରେ ଥିବା ଦେଶୀ କୁକୁର wild animal ନୁହେଁ those are pet animals. ତାକୁ ଯଦି କିଏ ବାଡାବାଡି କଲେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା କେସ୍
But Wildlife Protection Act there shall be no case. हवनी तेणु एठी से कहूची disturbing or the eggs or nest of any wild animal, reptiles or birds. तेणु जो बार्ड रो नेक्स्ट बोली हम कहवा ताले से बार्ड रो ना कौन लोकल नेम कौन जूलॉजिकल नेम कौन कौन शेड्यूल एनिमल एटा कन्फर्म हला परे हम तेबे सिला लोक नारे केस करि परिबा अदरवाइज हे परिबो फॉर एग्जांपल ये जो फॉरेस्ट फायर आगु फॉरेस्ट फायर होतला कोथ पई होतला ना नेचुरल होतला एबे और नेचुरल होउनी इट इज मैन मेड एवरीवेयर इट इज मैन मेड जे तो मैन मेड हला आमे कौन करछंती जदी भी आमे का को देखले से निया लगोतला बा ताको गां लोक देखला से निया लगोतला से मना कला ताको पाठतुंड कला और निया लगे पड़ला एवं गां लोक दी जण जाको विटनेस हेले हम पाकर पहुंचले कहला या हम सामने से लगोतला हम मना करला हम गाड़ी बोले कला हमको पड़ेला तो से केस रे ताना केस हबो और स्टैंड करिवो कारण गां लोक दी जण विटनेस से मरने स्टेटमेंट देले जे हमका लोक निया जंगल में लगेला हमें मना कलु से मानिला नाही जोथि बाकी जंगल में नष्ट है तेनो से फॉरेस्ट फायर केस ले बा डिस्ट्रक्शन टू फॉरेस्ट हला माने हमें देखो ओडिशा फॉरेस्ट एक्ट रे केस करि पाए एज इन केस ऑफ स्टेट ऑफ ओडिशा अन्य स्टेट दी केस करबा ताले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से केस करबा किंतु सेम फॉरेस्ट फायर जणे लोक आसला फॉरेस्ट फायर कर देला जोर जळिला गछ ऊपर गोटे बसा थिला धरतो से जो जोर जळिला से बसाटा मध्य पोड़ी गला हम देखछंती से गछार से जो बसाटा बची से जो चढ़ी को चढ़ेला से लोकल नेम कोन जूलॉजिकल नेम कोन को शेड्यूल आने फॉर एग्जांपल हम जानि छन एवं फॉरेस्ट फायर जो लोक लगेइतला से लोक लगेइत बोली गां लोक मान मध्ये विटनेस देले तुन आमे ताना गोटे फॉरेस्ट केस प्रथमे कर किंतु जेतु नेक्स्टटा डिस्ट्रॉय ला तेबे से नेक्स्ट को चढ़ेर एवं ता लोकल नेम कोन जूलॉजिकल नेम कोन को शेड्यूल ले अछि केते सीरियल ले अछि जदि हम कंफर्म हेले तेबे तानारे केस हबो वाइल्ड लाइफ केस हबो फॉरेस्ट केस भी हबो वाइल्ड लाइफ केस भी हबो फॉरेस्ट फायर पई डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर हला तेनो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है बाबू फॉरेस्ट एक्ट रे फॉरेस्ट केस हला फॉरेस्ट ऑफेंस हला एवं जदि वर्षाटा पड़ी गला गछ करथिला गछ पड़ी गला वर्षा पड़ी गला तले डिस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट ऑफ एनी वाइल्ड बर्ड एवं तो पूरा पड़ी जाई से आधा पड़ी जाइतला पड़ी गला तो धर देले धर जाई देखेले कहले ता जे तू नेट अमुगा चढ़ीरो नेट ता नेट को एटा पड़ देला बा डिस्ट्रॉय कर देला तेबे तानारे वाइल्ड लाइफ केस में हबो तनो फॉरेस्ट फायर केस रे साधारणतः केस तो हम करि पाउ ना तार कारण हला विदाउट विटनेस देयर शैल बी नो केस किवे केस विदाउट विटनेस है जोना केस ही पाइबो हम कोइ दे हेइबो ना कोन हम भी विटनेस दरकार एटलीस्ट दी जण विटनेस हेले हमर स्टाफ धर देखले गोटे लोक जाई निया लगुतला चेर गत भीतर गला हम लोक ता पछ पछ दौड़ी गले लुचि गिरी देखला को निया लगेला लगे आळको गोटे जाऊ दे जगह को से लगे चला तापर लोकटा जाई तो गुडेले करियो धर देला आळको आनिला आळको से मानिला मते हम आगे दे जगह निया लगे से केस रे फॉरेस्ट फायर केस हबो अदरवाइज आ से लोकटा गला हमें ठिया आइतलु जे बिचाळको से भीतर निया रहला एत भाई हम कहलु से निया लगे छी तो तानार केस को ये केस पे हे परिबो नहीं
कारण आम देखना आस्यूम कर जेहेतु आस्यूम कले भाविले से लोकटा लगे सेमती केस हेले दैट विल रॉन्गफुल सीजर एवं रॉन्गफुल सीजर हेले आम पाई असुविधा तेणु रॉन्गफुल सीजर करवा नहीं एवं ता सहित यदि फॉरेस्ट फायर केस है भेरी केयरफुली केस करिया पड़े एवं केस करिया पड़ले विभिन्न प्रकार ओडिशा फॉरेस्ट एक्ट रो विभिन्न प्रकार प्रोसीजर अनुसार केस करिया पड़िबो तेणु आमे थ्रू जानिले जे वाइल्ड एनिमल बा रेप्टाइल्स बा बर्ड्स नेक्स्ट जदि हम डिस्टर्ब करबा एक जदि डिस्टर्ब करबा that will be also treated as a hunting तेणु आमे हंटिंग करबा नहीं अर्थात जदि हंटिंग करबा नहीं ताले सब जगह पॉइंट बा विरोध करिया पड़िबो अर्थात आमे ए सब जिंस करबा नहीं तेणु हंटिंग होबो नहीं तेणु एठी आसला कोन ना शेड्यूल एनिमल को के किलिंग कला पॉइजनिंग कला सेटा हंटिंग होबो or any attempt to do so attempt nala hunting by ba killing kariya pai tebe seta madhya hunting hoba ebi koila capturing coursing snaring trapping driving baiting any wild or captive animal and every attempt to do so hele eta madhya case Wildlife Protection Act अनुसार केस तेणु hunting the word hunting is most important for this Wildlife Protection Act कारण hunting रो माने इसो देछि definition means hunting रो definition कोन ना एटा हेले hunting हबो के दी चढ़े अंडाटा खाली उठेई थोई दो आमे देखिबा जण दी जण देखले से अंडाटा उठेला थोई देला तमने एकटा डिस्टर्ब होई गला जे तू एक डिस्टर्ब कला तेबे हंटिंग अनुसार केस हबो कारण सिस्टम एटा क्लियर लिखिछ आमे सेटा भलो कि बुझिबा दरकार तेणु हंटिंग जेहेतु सेक्शन 9 हंटिंग अछि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हंटिंग मीनिंग लाइटा आमे एटा क्लियरली बुझिले एटा जदि कोनो जगह के भायोलेट करला सेक्शन 9 ने ता हमारे केस हो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट हमें आज हंटिंग बाबद रे डिस्कशन करले डेफिनेशन ऑफ हंटिंग एवं ए जो हंटिंग रो प्रत्येक पॉइंट जो डिस्कशन करछि सेटा भल कि पढिबे सुनिया को चेष्टा करिवे एवं हम कार्यकारी करिया को चेष्टा कर तेणु आज एतिकी थैंक यू।